चालू करूँ। शील प्रभुपाद की जय। आप परम पूज्य की जय। मेरे परम पूजनीय गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। गुरु महाराज, मैं अपने आप को बहुत छोटी और अयोग्य मानती हूँ, लेकिन फिर भी आप जैसे कृपामय गुरु की शिष्य होना मेरे लिए भगवान का अत्यंत अनमोल उपहार है। जब मैंने भक्ति का मार्ग समझना शुरू किया, तब आपके शब्दों ने मुझे वह स्पष्टता दी जो मैं कहीं और नहीं पा सकती थी। आपने हमें सिखाया कि भक्ति कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण, पवित्र चरित्र और गुरु परंपरा के वचनों पर अटूट विश्वास है। गुरु महाराज, आपने हमें भक्ति का रास्ता दिखाया है और शास्त्रों को तत्व से समझाया है तथा अपने उदार हृदय से मुझ जैसे पतित आत्मा पर कृपा की है। गुरु महाराज, आपकी हर एक क्रिया यह दर्शाती है कि आपका पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित है। आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपका उपदेश सब शुद्ध एवं दिव्य है। आपके प्रवचन मेरे हृदय को नया जीवन देते हैं और मुझे उत्साह एवं प्रेरणा मिलती है। आप शास्त्रों को केवल समझते ही नहीं, बल्कि उनके अनुसार अपना जीवन शील प्रभुपाद की सेवा में समर्पित किए हुए हैं। वास्तव में यह शील प्रभुपाद के प्रति अनुपम भेद है। गुरु महाराज, आपका दिव्य सानिध्य मेरे जीवन की सबसे महान कृपा है। शील प्रभुपाद के मिशन के प्रति आपका अटूट समर्पण, आपकी निष्कपटता, पवित्रता और अपार साहस हमें यह समझाते हैं कि वास्तविक समर्पण और शुद्ध भक्ति कैसी होती है, और यही एक सच्चे शुद्ध गुरु की पहचान है। गुरु महाराज, आपके प्रवचन माया के आवरण को चीरते हुए हृदय में सच्ची भक्ति की इच्छा जगाते हैं। आपकी शिक्षाएं स्पष्ट और शास्त्र सम्मत है, जो असंख्य जीवों का जीवन परिवर्तित कर चुकी है, जिनमें मेरा जीवन भी शामिल है। गुरु महाराज, आपके प्रवचन सरल और स्पष्ट होते हैं। आपके प्रवचन में आप बार बार श्रवण, कीर्तन, जप और भक्तों का संग के बारे में गहराई से बताते हैं। भरूच यात्रा में आपने प्रवचन में दीपदान किस भाव से करना है और दीपदान के साथ दिलदान कैसे करना है, यह बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया है। आज के भ्रमित और समझौते से भरे संसार में आप सत्य के एक ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जो हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण की ओर वापस ले जाते हैं। गुरु महाराज, आज के इस शुभ अवसर पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं सदैव आपकी कृपा और संरक्षण में रहूँ तथा आपके जीवन में दिखाई देने वाली थोड़ी सी भी निष्ठा और भक्ति अपने हृदय में विकसित कर सकूँ। मैं शील प्रभुपाद के मिशन की सेवा इस प्रकार कर सकूँ कि वह आपको प्रसन्न करे। कृपया हमें मार्गदर्शन देते रहे, हमें सुधारते रहे और सेवा में संलग्न करते रहे। मैं अपने पतिदेव के साथ पुस्तक वितरण कर सकूं तथा सदैव उन्हें भक्ति में सहयोग देती रहूं। आपकी तुच्छ सेविका दामोदर प्रिया देवीदास। स्नाता देवी माताजी, गुणवती माता ही तैयार है। भक्ति परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराजની જય, શીલ પ્રભુપાદ की જય। તમારા ગુણોનું વર્ણન કરવું એ ચમથીથી સાગર ઉલેચવા જેવું છે। મારા જેવા પતિત અને તુચ્છ જીવ માટે એ ક્યારેય પણ શક્ય નથી, પણ મારા વરિષ્ઠ ભક્તોના આદેશથી હું એક નાનકડો પ્રયાસ કરવા ઈચ્છું છું। ગુરુ મહારાજ, આપ શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ સરળતાથી અને દૃઢતાથી ભક્તિ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છું। એક સ્ત્રી તરીકે મારી શું ફરજ છે અને શું કર્તવ્યો છે તે આપના પ્રવચનો સાંભળીને નિભાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છું। પૂર્વકાળમાં હું એક ખૂબ જ પતિત અને અપવિત્ર વાતાવરણમાં રહી હતી, પરંતુ જ્યારથી આપ શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ અને વરિષ્ઠ ભક્તોના સંપર્ક થયો ત્યારથી ઘણું બધું પરિવર્તન થયું છે। ભગવાનનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરવા સિવાય અન્ય કોઈ ભક્તિ કાર્યમાં મને રુચિ ન હતી, પણ કૃષ્ણ પ્રબોધિની જેવા આપના પુસ્તકોનું વાંચન કરવાથી હું ભોગ બનાવવો, વૈષ્ણવોની સેવા કરવી, મંદિરમાં સેવામાં ભાગ લેવો તેમજ પુસ્તકોનું વાંચન અને વિતરણ જેવા બધા જ ભક્તિ કાર્યોમાં હવે હું ઉત્સાહથી ભાગ લેવાનો પ્રયાસ કરી રહી છું। આપ પરમ પવિત્રના ઉપદેશો સાંભળીને હું પ્રચાર કાર્યનું કેટલું મહત્ત્વ છે તે સારી રીતે સમજી શકી છું। આપની પ્રેરણાથી હું આ વર્ષના મેરેથોન દરમિયાન અઠવાડિયામાં 3 થી 4 વખત જુદા જુદા માતાજીઓ સાથે મળીને ઘરે ઘરે જઈને પુસ્તક વિતરણમાં જતી હતી, જેમાં આપની કૃપાથી બહુ સારી સફળતા મળી છે। શ્રીમદ ભાગવતમના વિતરણ માટેના આપના આદેશને અનુસરીને
હું શ્રીમદ ભાગવતમના વિતરણ માટે પણ પ્રયાસ કરી રહી છું. આપના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે હું ભગવાન શ્રી રાધા માધવના ચરણોમાં નિયમિતપણે પ્રાર્થના કરું છું. ગુરુ મહારાજ, આપ શ્રીના આદેશ અનુસાર વૈષ્ણવોની અને આપ શ્રીની પ્રભુપાદની અને એ દ્વારા ભગવાનની સેવા અવિરતપણે કરી શકું એવા આશીર્વાદની યાચનાથી હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. આપની તુચ્છ દાસી સ્નાતા દેવી દાસી. साधु साधु माता जी ने अपने जन्मदिन के ऊपर उपलक्ष्य